A heart was felt in the spaces wide and bare, a burning love from wide spiritual founts unveiled the sorrow of the ignorant depths. Suffering was lost in her immortal smile, a life from beyond grew conqueror here of death, to err no more was natural to mind. Wrong could not come where all was light and love. The formless and deformed were joined in her. Immensity was exceeded by a look, a face revealed the crowded infinite, incarnating inexpressibly in her limbs the boundless joy the blind world forces seek. Her body of beauty moved the siege of bliss. At the head she stands of birth and toil and fate. In their slow round the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon best. Hers is the mystery the night conceals. The spirit's alchemist's energy is hers. She is the golden bridge, the wonderful fire. The luminous heart of the unknown is she, a power of silence in the depth of God. She is the force, the inevitable word, the magnet of our difficult descent, the sun from which we kindle all our suns, the light that gleams from the unrealized past,
the joy that becomes from the impossible, the might of all that never yet came down. All nature dumbly calls to her alone to heal with her feet the aching throb of life and break the seals on the dim soul of man and kindle her fire in the closed heart of things. All here shall be one day her sweetness home. All contraries prepare her harmony. Towards her our knowledge climbs, our passion grows. In her miraculous rapture we shall dwell. Her glass shall turn to ecstasy. Our pain, our self shall be one self, all through her. মা জীবন বঞ্চে মো বিধুনিত কর অধর পরশ দেই অধর পরশ দেই ଯେଉଁ সুরে প্রিয়া বজাইব মতে ଯେଉଁ সুরে প্রিয়া বজাইব মতে সে সুরে বাজিবি মুহি সে সুরে বাজিবি মুহি জীবন বঞ্চে মো বিধুনিত কর অধর পরশ দেই অধর পরশ দেই বেণু বনে কেতে বৃথা মর মর তোলিছি সমীরে সিনা বার বার বেণু বনে কেতে বৃথা মর মর তোলিছি সমীরে সিনা বার বার তুম তান বিনা অসার সে সবু তুম তান বিনা অসার সে সবু বুঝিବାକୁ বাকি ନାହିଁ বুঝিବାକୁ বাকি ନାହିଁ জীবন বঞ্চি ମୋ বিধুনিত কর অধর পরশ দেই অধর পরশ দেই শূন্য নীরব প্রতিরন্ধ্রে মোর ভরি দিয় সখা সন সুমধুর শূন্য নীরব প্রতিরন্ধ্রে মোর ভরি দিয় সখা সন সুমধুর রহিছি সংসারে ମୁଁ ଏକା ତୁମରି ରହିଛି ସଂସାରେ ମୁଁ ଏକା ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ জীবন বঞ্চি ମୋ বিধুনিত কর অধর পরশ দেই অধর পরশ দেই অনুক্ষণ এই অনুভব মোর শাশ্বত কাଳ ମୁଁ କେବଳ ତୁମର
ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି, ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣାକୁ ନେଇ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣାକୁ ନେଇ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ମୋ ବିଧୁନିତ କର, ଅଧର ପରଶ ଦେଇ, ଅଧର ପରଶ ଦେଇ। ଯେଉଁ ସୁରେ ପ୍ରିୟ ବଜାଇବ ମୋତେ, ଯେଉଁ ସୁରେ ପ୍ରିୟ ବଜାଇବ ମୋତେ, ସେ ସୁରେ ବାଜିବି ମୁହିଁ, ସେ ସୁରେ ବାଜିବି ମୁହିଁ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ମୋ ବିଧୁନିତ କର, ଅଧର ପରଶ ଦେଇ, ଅଧର ପରଶ ଦେଇ, ଅଧର ପରଶ ଦେଇ। ମା ओम श्रीमाता शरणं मम, श्री अरविंद शरणं मम। शुभ संध्या। समानास्पद मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर डॉक्टर अनंत कुमार गिरी, विशिष्ट शिक्षाविद, गवेषक, सुलेखक, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज समाजशास्त्र प्रोफेसर, सम्माननीय ट्रस्टी वृंद, श्रीयुक्त महेंद्र पट्टनायक एक्स एडीएम राउरकेला, प्रोफेसर क्षितिश चंद्र उद्गाता एक्स प्रिंसिपाल नीलशैल कॉलेज, प्रोफेसर भवेश साहू प्रिंसिपल ऋषिकेश राय महाविद्यालय, डॉक्टर किशोरी दास एक्स प्रिंसिपल गवर्नमेंट बीएड कॉलेज, निवेदिता राय डीजीएम आरएसपी राउरकेला, मातृप्रेमी बंधुगण और सुधीवृंद समस्त को मोर प्रणाम। श्रीमा श्री अरविंद चैरिटेबल ट्रस्ट षष्ठ स्थापना दिवस पालन अवसर रे एही पवित्र आध्यात्मिक उत्सव को आपण मानकु आमर हार्दिक स्वागत जनाउछि। हार्दिक स्वागत जनाउछि आज वरेण्य मुख्य अतिथि प्रोफेसर गिरी को। से आजिकार उत्सवर मुख्य आकर्षण अटंती। तांको भली जने विशिष्ट बाग्मी, विज्ञ, ज्ञानी, गुणी व्यक्तित्व जहाँकर भारत और भारत बाहर बहुत सुनाम रही। तांको आज आम गहन रे मुख्य अतिथि रूपे पाई निजकु धन्य मने करुछु। सार आपण बहुमूल्य समय व्यय करी आमर ए क्षुद्र संस्थार नक्षत्र दिवस रे योगदान करिसेंती। सेथिमे आपनकु आमर अशेष अशेष कृतज्ञता। सार भविष्य रे आमर ए क्षुद्र संगठन प्रति आपनक सदैव दृष्टि रहिथो बोली आमे आशा प्रकाश करुछु। श्रीमा श्री अरविंद चैरिटेबल ट्रस्ट उत्पत्ति और लक्ष्य संपर्क रे दुई पद। अक्टोबर 6, 2016 मसीह रे एही संस्थार रजिस्ट्रेशन हुए 7 जन ट्रस्टी अकुंठ साहाय्य सहयोग। लक्ष्य रही श्रीमा श्री अरविंद जंत्र हिसाब से भारत और धरापृष्ठ रे नूतन युगर सृष्टि क्षुद्र गुंडीची मूषार भूमिका निर्वाह करने। यही परिप्रेक्षी रे मां को अमोघ वाणी उद्धृत करा जाई पारे। द वर्ल्ड नीड्स द सर्टिट्यूड ऑफ द ब्यूटी ऑफ द फ्यूचर एंड श्री अरविंद हैज गिवन दैट एश्योरेंस। विश्व चाहे एक सुंदर भविष्य निश्चयता श्री अरविंद यही प्रत्यय आमको प्रदान करिसेंती। अपसंस्कृति, असत्य, अज्ञान विरुद्ध रे संग्राम जारी रखी सत्य, प्रेमर राज्य और दिव्य जीवन प्रतिष्ठा एठारे करिबा ता भगवान और श्रीमा श्री अरविंद संकल्प। यह ही आजिर आह्वान। यही देव मुहूर्त रे श्रीमा श्री अरविंद कहती भारत ही समग्र विश्वर गुरु हेब। केवल भारत वर्षर नेतृत्व रे ही एही धराधाम रे सत्य, प्रेम और संगतिर राम राज्य प्रतिष्ठित होई परिबो। कारण एही पवित्र भारत भूमि रे मुनि ऋषि कंठरे सदा सर्वदा झंकृत होइथाय उपनिषद एही महनीय वाणी वसुधैव कुटुंबकं समग्र विश्वंभरा एक परिवार। भारतीय माने भगवत प्रेमी और अध्यात्मवादी, विश्व प्रेम और मानव ऐक्य विश्वास करती। आइनस्टाइन का भाषा रे भारत ही समग्र विश्व को ध्वंसर कराल कबल रक्षा करिपारे। किंतु वर्तमान भारतवर्ष जो दुस्थिति गति करुछि सेही भारत उपरयुक्त महान रूपांतर कार्य संपादन करिया पई योग्य न होई पारे। तेणु नूतन भारत गठन दिगरे ट्रस्ट तार क्षुद्र प्रयास जारी रखिछि। स्कूल कॉलेज कोमलमती छात्र छात्री मानक पई
शिक्षा स्वास्थ्य परिवेश संगीत देशप्रीति मानव प्रीति और आध्यात्मिकता संपर्क में सचेतनता कार्यक्रम आयोजन करा जाउछि। उत्तम नागरिक और निस्वार्थपर व्यक्तित्व गठन दिगे सम्यक उद्यम ट्रस्ट पक्षरु जारी रही। उत्तम पुस्तक महापुरुष मानक जीवनी बही आलमीरा इत्यादि स्कूल मानकु जोगाई दिया जाउछि। बालिका मानकु आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण कराटे इत्यादि दिया जाउछि। ए समस्त कार्यक्रम अनुष्ठित होउछि जेपरि नूतन भारतवर्ष और सुंदर मानव समाज गठन दिगरे युवपीढ़ी गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिपारिबे। आजिर आलोच्य विषय वस्तु रही श्री अरविंद और सांप्रतिक विश्वायनर आह्वान और आमंत्रण। यही चमत्कार विषय वस्तुटी सार निजे चयन करछंती। एही विषय वस्तु उपरे सार तांको ज्ञानदीप्त और सार गर्भक वक्तव्य रखिबे। नुआ विशेष किसी कही आम विद्वान मुख्य अतिथि और आपण मानक मध्य व्यवधान सृष्टि करने को चाहेनी। मोर वक्तव्य धैर्यर सहित शुणिथिबारु समस्त को मोर अशेष अशेष कृतज्ञता। प्रोफेसर गिरी को पुणी थे हार्दिक स्वागत जनाऊँगी एवं अशेष अशेष कृतज्ञता जनाऊँगी। समस्त को पुणी थे हार्दिक स्वागत और कृतज्ञता। धन्यवाद। वंदे मातरम। ओम श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। श्रीमा श्री अरविंद चैरिटेबल ट्रस्ट षष्ठ स्थापना दिवस उपलक्षे आयोजित ए आवासी कार्यक्रम वरेण्य मुख्य अतिथि प्रोफेसर गिरी महोदय, प्रोफेसर अनंत कुमार गिरी महोदय, वरेण्य सभापति महोदय, वरेण्य ट्रस्टी वृंद और ए कार्यक्रम रे अंशग्रहण करितवा समस्त मातृप्रेमी मानकु मोर सारस्वत प्रणाम। आजिकार आलोच्य विषय वस्तु श्री अरविंद और सांप्रतिक विश्वायन आह्वान और आमंत्रण को जे उपस्थापन करिवे तांको भली जने विशिष्ट शिक्षाविद, समाज विज्ञानी, मानववादी विभूति एवं प्रकृत आध्यात्मवादी चेतनार एक भिन्न मनीष प्रोफेसर गिरींकर मु परिचय देवाकू जाउची। परिचय देला बेलकू मु देखुथिली तांकर बायोडाटा जेतेबेले देखुथिली मु गदगद हो जाउथिली। मते लागुथला कि एई एते कम समय भितर एते काम कोन संभव गोटे प्रश्नवाची आसुथला। किंतु पर मुहूर्त रे मु निजको एते खुशी अनुभव करथली, उल्लसित हो जाउथली। मते जेंति लागुथला चित्त भाई मो सामना रे बसिछंती, मु तांकर बायोपिक पढुची देखुची भलिया। आज मत गर्व अनुभव होउची जे प्रोफेसर अनंत गिरींकर परिचय दबाकू जाउची। प्रोफेसर अनंत कुमार गिरी एक श्रद्धाशील उच्चारण। से वर्तमान मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज चेन्नई रे प्रोफेसर भाव अवस्थापित होइछंती। किंतु से दिल्ली यूनिवर्सिटी रु सोशियोलॉजी एवं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी रु यूएसयू रु एंथ्रोपोलॉजी रे निजर स्नातकोत्तर डिग्री पाइला परे तांकर उच्चतर गवेषणा पीएचडी इन एंथ्रोपोलॉजी से जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएसए रे करिसंती। एवं तांकर जो विषय वस्तु थिला से विषय वस्तु आजिकार हमर जो आलोच्य विषय वस्तु सहित केते जे खाप खाउची सेरा नहेले जानि पारबिनी। इन द मार्जिन्स ऑफ सेक्स द विजन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। गवेषणा, शिक्षकता एवं चिंतन तांको जीवनर एक त्रिवेणी संगम। केवल भारतवर्ष रे तांकर शिक्षकता, चिंतनर विस्तारित आभिमुख्य एवं गवेषणा सीमित नुहे। समग्र पृथ्वीर विभिन्न प्रांत रे से गवेषणा रे रत रहिछंती एवं निज दृष्टिभंगी को गवेषणात्मक कार्यक्रम माध्यम रे अवस्थापित करी ताकू से नियोजित करि पारिछंती। विभिन्न भावरे विविध परिवेश रे तार विस्तृति लभिछि। बैलिमोर यूएसए रु आरंभ करी जॉर्जिया, फ्लोरिडा, आंध्र, केरला, न्यू दिल्ली, स्वीडन, आम्स्टरडम, एडिनबरा यूनिवर्सिटी, एडिनबरा, लेक्सिंगटन, लॉर्डविबा, कनाडा, लंडन, ओंटारियो, बर्लिन, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, तापरे लखनऊ, पूना, शिमला। मु डिटेल्स कहूनी कारण सब कहि बसिले पूरा बहुत समय चली जिवो।
ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାୟୋପିକଟା ପଠେଇଦେବି। ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁଇନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଜାଗାରେ ସେ ନିଜର ବାଗ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକତା କରିଛନ୍ତି, ସ୍କଲାର ରୂପରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଜ୍ଞାନାଲୋକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ଅଦ୍ୟାବଧି 14 ଖଣ୍ଡରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡର ନାଁ କହିଦେଉଛି, ଯୋଉଟା କି ନ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦ କଲିଂ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ନ୍ୟୁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ଇନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଡାୟଲଗ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନେଟରୀ ରିୟଲାଇଜେସନ, ଲର୍ନିଂ ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ହୋଲନେସ୍, integral education and beyond, cultivating integral development, social healing, alphabets of creation, taking God to bed. It is a poem collection, self-development and social transformation, etc. etc. 14 ଖଣ୍ଡ ନିଜସ୍ୱ ରାଇଟିଂ ଇଂରାଜୀରେ, ତା ସହିତ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର 13 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଆଲିଙ୍ଗନ, ବହୁଧାରା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭା, ଏହି ଆଲୋକ ସ୍ନାତ ପୃଥିବୀ, ମୋଛି ଓ ଦାର୍ଶନିକ, ବଗଳାର ତିଳଚିହ୍ନ, ପଥପ୍ରାନ୍ତର ନୃତତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି 13 ଖଣ୍ଡ ବହି। ୟାକୁ ଛାଡ଼ି 29 ଖଣ୍ଡରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବହି ସେ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଶତାଧିକ, ଖାଲି ଶତାଧିକ କହିଲେ ହେବନି, ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖୁଥିଲି ତାଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଭ ବେଶ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ କେବଳ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିନାହାନ୍ତି ବହି ଭିତରେ। ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନରେ ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁସ୍ତକର ସମ୍ପାଦନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମୋତେ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି, ରିଥିଙ୍କିଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଉପରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ, ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନୀଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଜୀବନ ଜିଉଥିବା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଥିବା ଆମ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ମତେ ଲାଗେ ସେ ଯଥାର୍ଥ ଦାୟାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଦିପାଦ ଆଗକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି ଜୀବନ ଜିଉଥିବା ମାତୃପ୍ରେମୀ ପ୍ରଫେସର ଅନନ୍ତ ଗିରିଙ୍କୁ ଆମ ସଭିଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ଆମେ ପାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସେ ଗୌରବର ଆଧାର ମଧ୍ୟ। ଆଜିକାର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅଛି, ଯୋଉ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ସେଇ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ଶୁଣିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାବଧାରା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଏକାତ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଯେଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି, ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣର ପଥ ଯେଭଳି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ଜୀବନକୁ ବାଛି ନେଇଛୁ, ସେଇ ଜୀବନ କଣ ସତରେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ? ସେଇଟା କଣ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜୀବନ? ସେଟା ନୁହେଁ। ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣେଇ ନେବା, ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାବଧାରା ସହ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ଆମେ ନିଜର ଚିନ୍ତନରେ ଆମର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ସତ୍ତାରେ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା, ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯଦି ନବରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବାର ଧାରାରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜ୍ଞାନର ପରିସର ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ବିସ୍ତାରିତ ହେବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ନିଜକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ନ ଯିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେବଳ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏକଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧନାମୟ ଜୀବନଟିଏ ଜୀଇବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ
चेतनार उत्तरण करबा पई विभिन्न पदक्षेप नेबाकू पड़िबो मु आ बाधा सृष्टि प्रोफेसर एवं मोर मध्यरे एवं मु आपण को मोर वक्तव्य रखी गोटे सुंदर परिवेश भितर आहुरी सुंदर मधुमय परिवेश टे करबा पई मु अनुरोध करिवि एवं तांको स्वागत करूची मो निज तरफरु आम समस्तଙ୍କ तरफरु एवं प्रोफेसर गिरींकर वक्तव्य आमे एठी सुनिबु समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद वंदे मातरम। माँ श्री अरविंदंकर पदारविंद एवं हृदय अरविंदरे एवं आपण मानक समस्तंकर हृदय अरविंदरे मोर प्रणाम एवं श्रद्धा। परम श्रद्धेया प्रोफेसर किशोरी अपा, प्रोफेसर क्षितिश चंद्र उद्गाता, ज्योत्स्ना अपा, रणजित भाई, भवेश भाई एवं उपस्थित सबु अपा भाई मानंकु मोर अनेक श्रद्धा एवं एही पर्वर एई जो वर्तमान आमर दिव्य जननी सहित ये जो मातृ साधना रो पर्व आपण मानकु अनेक श्रद्धा ज्ञापन करुछि। श्री अरविंद ओ सांप्रतिक विश्वायनर आह्वान ओ आमंत्रण। विश्वायनर अर्थ आम एमती बुझीपार आम परिचित आमर केतोटी शब्द एवं चिंतन सहित उदाहरण स्वरूप जगत एवं जगतीकरण जहाँ को ग्लोबलाइजेशन बोली कहा जाए। आम समस्ते एक संयुक्त जगत ग्राम बा ग्लोबल विलेज रे रहउछु बोली आम समस्ते जानिछु, किंतु एई जगत कोन प्रकार जगत? एई जगत प्रकृत रे गोटे मानव संयुक्त कुटुंब की? एई जगतर इतिहास जतेबेले आम देखिबा आ जो इतिहास विरुद्ध रे श्री अरविंद साधना एवं संग्राम करथिले, श्री अरविंदंकर मूल साधना एवं संग्राम मुक्ति पाई, भारतर मुक्ति एवं विश्वर मुक्ति। से मुक्ति साधना एवं संग्राम मूल कथा थिला जो जगत एते हिंसा द्वारा कबलित, हिंसा द्वारा ध्वस्त विध्वस्त एवं से हिंसा कौन प्रकार हिंसा? सेटा होची कॉलोनियल वायलेंस, उपनिवेशवादी हिंसा। ये जो उपनिवेशवादी हिंसा 1492 मसीह जिते क्रिस्टोफर कोलंबस से भारत आसवा जाई जाई पहुंची गले अमेरिका रे, सेई ठारू जो प्रकार उपनिवेशवादी हिंसा आरंभ होईछि से हिंसाटी ही आमको आमर परिचित जगत सृष्टि करिछि। किंतु विश्वर आह्वान एवं आमंत्रण अन्य प्रकार। हिंसा पूर्वर मनुष्यर अवयमान कालर मनुष्यर गोटे संयुक्त जीवन साधन चली जो कथा वेदरे कहुई पुत्रहं पृथिव्यां में किए आम पृथ्वीर पुत्र एवं वर्तमान आम कहीपर पुत्री अहं पृथिव्यां आम पृथ्वीर पुत्र एवं पुत्री एवं यही जो पृथ्वी यही जो धरती माता यही मातार आम समस्ते संतान संतति तेणु यही जो परिचय एवं संतान संतति एवं आम आगे आह्वान एवं आमंत्रण होउछि एई विश्व सहित आम केमिति युक्त हवा, कौ प्रकार युक्त हवा, जोगयुक्त हवा, एक दिव्य जोगयुक्त हवा। श्री अरविंदंकर साधनार भाषा प्रयोग करी आम करिपारिबा आमर एई विश्व सहित जो जोग एक दिव्य जीवन जोग हब। यह सहित यह एक विवर्तनमय विकास योग हब। विवर्तन एवं विकास यही जो आह्वान एवं आमंत्रण ताकू आम विश्वायन बोली कहिपारिबा, जहाकू इंग्राजी रे मो प्लानेटरी रियलाइजेशंस रूपे आलोचना करिछि। आमे समस्ते संयुक्त पृथ्वीर आमे पृथ्वीर वास्तवता सहित जड़ित हवा। इंग्राजी जो शब्दटी रही रियलिटी वास्तवता, से वास्तवता केवल आम आगे जहाँ दृश्यमान वास्तवता आम वर्तमान देखुचु आम पृथ्वी रे केते हिंसा केते आह्वान ता भितर केवल सीमित अथवा से वास्तवता मध्य वर्तमान भितर
ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ, ସେଇ ଧାରା ଭିତରେ ଅନେକ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଧାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ। ଏଇ ହିଂସାର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଅହିଂସାର ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ପ୍ରେମର ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ କୌଣସି କୋଳାହଳ ନ କରି ସେ ସେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦି ଲାଇଫ ଅଫ ଦି ମହାଯୋଗୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେମିତି ଏକ ଯତ୍ନ ଯୁକ୍ତ। ମନେ ପଡୁଛି ବରୋଦାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଚାକର ପିଲାଟିଏ ଥିଲା, ଚାକର ପିଲା ଶବ୍ଦ କହିବାନି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗିବନି, ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାଟିଏ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରାତି ରାତି ସେ ପିଲା ପାଖରେ ବସି ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଫେରିଆସିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ବାସ୍ତବାୟନ ରିଏଲିଟି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରିଏଲିଟିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ, ଏକ ବିକଳ୍ପ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ, ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବତା ଆମ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବାୟିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ଭିତରେ ଏକ ଯୋଉ ବିକଳ୍ପ ପୃଥିବୀ, ଏକ ବିକଳ୍ପ ବିଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି, ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢେଇଟେ, ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଶାବକଟିଏ ତା ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସାଧନା ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ଆମ ସହିତ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାୟନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ସଂଳାପ ଓ ସହଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଆହ୍ୱାନ ଓ ଆଶିଷକୁ ପାଥେୟ କରି ବିକଳ୍ପ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନା ଓ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଏହି ସାଧନା ଓ ସଂଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ, ସାଧନା ଓ କ୍ରାନ୍ତିର ସାଥୀ। ଯେମିତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କବିତାରେ ଆମକୁ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, with the wind and the weather beating around me, up to the hills and the moorland we go, who will come with me, who will climb with me, wade through the brook and tramp through the snow। ଆପଣାର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କବିତାରେ ପବନ ଓ ପାଣି ଆମକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗିରି ଓ ବନାନୀ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି କାବ୍ୟ ରଚନାର 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରେ ଆମର ପବନ ଆହୁରି ଖର ହୋଇ ବହୁଛି। ଆମର ଜଳବାୟୁରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ଜଳବାୟୁ ସଂକଟ ବା କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ରାଇସିସ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏହି ଜଳବାୟୁ ସଂକଟ ଆମର ମାନବୀୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଜଳବାୟୁ ସଂକଟ ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣିର ଉଚ୍ଚତା ବଢୁଛି ଓ ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ଭୂମି ଶୈଳୀର ସମାଧି ଲାଭ କରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଧ୍ୱଂସ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ତଥାପି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ତିଷ୍ଠି ରହିବ, ଏହି ପୃଥିବୀ ତିଷ୍ଠି ରହିବ, ଏହି ବିଶ୍ୱ ତିଷ୍ଠି ରହିବ। ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନା ଓ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ନୂତନ ସାବିତ୍ରୀ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀର ସାଧିକା ଓ କ୍ରାନ୍ତି ଆତ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ସହ ଆମକୁ ଆମ ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ହେବାକୁ ହେବ। ମଣିଷ ସମାଜ ଯେମିତି ରହିଛି, ଆମର ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି ଓ ଜୀବନ ପଥ ଯେମିତି ରହିଛି, ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ଟାଣି ହୋଇଯିବା। ମାତ୍ର ଆମେ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି ଓ ଜୀବନ ନୀତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ ଆମେ ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ ଆତ୍ମା, ସମାଜ ଓ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଆମକୁ ଏବେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ କରାଉଛି। ଲାଭ ଓ ଭୋଗ ନାମରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛୁ
ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ସର୍ବନାଶ କରୁଛୁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଧ୍ୟାନମୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେରିକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିବିଦ ଜେଫ୍ରି ସାକ୍ସ an economics of attentiveness ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନଯୁକ୍ତ ହେବା, ପରସ୍ପରର କଥା ଆମେ ବୁଝିବା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତିର ସର୍ଜନା କରିବା, ଯାହା ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏକ ସାଇକିକ ଇକୋନୋମି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେବଳ ଆମର ତଥାକଥିତ ଇକୋନୋମିକ ରେସନାଲିଟି, ଯେ କେବଳ ଲାଭଖୋର ଆତ୍ମାର ତାର କେବଳ କାମନା ଏବଂ ବାସନା ପୂରଣ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ଯିଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ନିକଟରେ ଉପନୀତ। କୋଭିଡ-19 ର ଯୋଉ ସଙ୍କଟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରକୃତି ଧ୍ୱଂସର ଏକ ଫଳାଫଳ। ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୱଂସ, ଏହା ଅନେକ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ଖାଣ୍ଡବ ଦହନ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଦହନ ଏବେ ଆହୁରି ପ୍ରଖର ଓ ଭୟାବହ ହେଉଛି। ଆମାଜନ ଅରଣ୍ୟ, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଆମାଜନ ଅରଣ୍ୟ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମୁଦାୟ ଏକ ଅମ୍ଳଜାନର ଉତ୍ସ। ମାତ୍ର ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲସୋନାରୋ ପାଗଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇ ଏହି ଆମାଜନ ଅରଣ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମହାଭାରତରେ ଉଭୟ ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଓ ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଅର୍ଜୁନ ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଓ ଏଥିରୁ ଥିବା ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ପୋଡ଼ି ମାରିବାକୁ ପାଗଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଛୋଟ ନାଗର ଛୁଆକୁ ତାର ମା ପେଟରୁ କାଢି ଉଭୟ କୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଖାଣ୍ଡବ ବନରେ ଗୁଡାଏ ଗୁଡାଏ ମାରିଲେ, ତାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବାକୁ ଆମେ କେବେ ସମାନ ସାବିତ୍ରୀ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବା? ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରରେ ଟର୍କିର ବେଳାଭୂମିରେ ଆଲାନ କୁର୍ଡି ନାମକ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ମୃତ ହୋଇ ଭାସି ଆସିଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ। ତାର ଶରଣାର୍ଥୀ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ସାଗର ଲଙ୍ଘୁଥିବା ବେଳେ ତାର ନୌକାଟି ବୁଡିଗଲା। ଆଲାନ କୁର୍ଦିର ମୃତ କଲେବରଟି ଭାସି ଆସି କୂଳରେ ଲାଗିଲା। ଆଲାନ ଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଶିଶୁ ତାଙ୍କର ଶରଣାର୍ଥୀ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଲିଭି ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଗରରେ ଶରୀର ସମାଧି ପାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହ୍ୱାନ ଓ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିପରି ସାବିତ୍ରୀର ସାଧନା ଓ ସଂଗ୍ରାମ କରିପାରିବା? ଆମେ ମୃତ ଓ ମୃତପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବା। ସାବିତ୍ରୀ ଯମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀରେ, I trample upon thy laws of death with my living feet। ହେ ଯମରାଜ, ତୁମର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ନିୟମ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୀବନ୍ତ ପାଦରେ ମୁଁ ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ପଦାଘାତ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଚାରର ଜଣେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଏବଂ ଅନେକ ଗଭୀର ଆଲୋଚକ ମୋର ବନ୍ଧୁ ରିଚାର୍ଡ ହାର୍ସଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ଜଣେ ତଥାକଥିତ ପତିବ୍ରତା ହିନ୍ଦୁ ସହଧର୍ମିଣୀ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ବିପ୍ଳବିନୀ ଓ ସାହସିନୀ ଆତ୍ମା। କାହିଁକି ସେ ଏହି ସାହସ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁର ନିୟମ ଉପରେ ମୋର ଜୀବନ୍ତ ପାଦରେ ପଦାଘାତ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଓ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସେଡିସନ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହ ଦୋଷରେ କାରାରୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେଡିସନ ଦୋଷରେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କାରାକାରଣୀ ପଢିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକ ଗଭୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଆସ୍ପୃହା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଅତିକମରେ କାରା ମାନଙ୍କ ଏମିତି ରହିବନି ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ, ଆଉ
ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମର ସରକାର, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ପ୍ରସାଦ ଭଳି ଭୋଗ ଭଳି ସେଡିସନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ମାନବ ଅଧିକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ବା କଥାଟିଏ କହିଲା, ସେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଉ ବା ବୃଦ୍ଧ ହଉ, 80 ବା 83 ବର୍ଷର ହଉ, ଯେମିତି ଫାଦର ଷ୍ଟାନ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ କାରା ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସଟି ଚାଲିଗଲା, ଯେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ଆମର ପାଖରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟିଏ ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ରୁମ ଭିତରେ ସାରା ଜୀବନ ସିଏ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବି ସେଡିସନ ଚାର୍ଜ ଦେଇକି ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଗଲା। ସ୍ୱୟଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଡିସନ ଚାର୍ଜକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ମୁକ୍ତି ହନନକାରୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିଥିଲେ, ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକାରୀ ସଂଗ୍ରାମର ଆହ୍ୱାନ ଓ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ଜୀବନ ହନନକାରୀ ନିୟମ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ୍ତ ପାଦରେ ପଦାଘାତ କରି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସାବିତ୍ରୀ ସାଧନା ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଧାରା। ଆମର ମୃତପ୍ରାୟ ଜୀବନ ଏମିତି ଜୀବନ୍ତ ଧାରା ଓ ଧରାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଏମିତି ଜଣେ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱିଡେନର ଗ୍ରେଟା ଥର୍ନବର୍ଗ। ଜଳବାୟୁ ସଂକଟ ଆମର ଜୀବନକୁ କେମିତି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଉଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଗ୍ରେଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଯାଇ ସପ୍ତାହର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସିଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ସ୍ୱିଡେନର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଫ୍ରାଇଡେ ଫର ଦି ଫ୍ୟୁଚର ନାମକ ଏକ ଜାଗତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଜଣେ ଯୋଗ ଯାତ୍ରିଣୀ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର ନାମ ବିନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି, ଯେ ଅରବିନ୍ଦରେ ରହନ୍ତି, ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ଯେମିତି ଯମରାଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଗ୍ରେଟା ଥର୍ନବର୍ଗ ଆମର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯମରାଜ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର କେମିତି ସାହସ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବ? ଏବଂ ଗ୍ରେଟା ଥର୍ନବର୍ଗଙ୍କର ଭାରି ଗୋଟେ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଫିଜିକ୍ସ? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଥର ଯୋଉ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଲେ ଫିଜିକ୍ସରେ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଲାଇମେଟ ମଡେଲିଂ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆମର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ, ଯାହାଙ୍କର ସେ ସବୁ କଥାରେ ନେଇକି ଡିଲ୍ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ ମେକିଂ ଡିଲ୍। ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ଡିଲ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେଟା ଥର୍ନବର୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ ଫିଜିକ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ କରିପାରିବ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତମକୁ $100 ଦେଲି, ତମେ $100 ଦବ ଏବଂ କହିବ ହେ ଜଳବାୟୁ ତୁମେ ଆମର ଆଉ ଧ୍ୱଂସ କରନି, ଏମିତି କଣ ହେଇପାରିବ କି? ଗ୍ରେଟା ଭଳି ଅନେକ ଆତ୍ମା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଲଢେଇ କରି ସଂଗ୍ରାମ କରି ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ ଜୀବନ ଓ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ବିଚାରରେ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ମାନବ ଯୁଗଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ସେତୁ ରହିଛି। ଆମର ଅଗଣିତ ସାବିତ୍ରୀ ମାନେ ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଯୁଗ ଚକ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଗ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱମୟତା ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମୟତାର ଯୁଗ ଚକ୍ର। ଆପଣାର ଦି କ୍ଲାଇମେଟ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଦି ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଏଜ୍ ପୁସ୍ତକରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଦୀପେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜଳବାୟୁ ସଂକଟର ଆଲୋଚନାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଉପସ୍ଥାପନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେଇଟା ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଏବଂ ଜଗତ ଏବଂ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ବିଶ୍ୱମୟତା ଭିତରେ ଫରକ। ସେଇ ଫରକଟି ହଉଛି ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲି, ଯୋଉ ଜଗତ ସହିତ ଅନେକ ହିଂସା ରହିଛି, ଯେମିତି କଲୋନିଆଲ ଭାଓଲେନ୍ସ ବା ଉପନିବେଶବାଦୀ ହିଂସା, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତର ଯୋଉ ଆମର ପରିଚିତ ଜଗତ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ସୀମିତତା ହଉଛି, ଜଗତ ଚିନ୍ତାରେ
आमे मनुष्य मानक प्रधान दे थाउ जहाकू एंथ्रोपोसेंट्रिज्म बोली कहा जाए ए जो मनुष्य प्रधानता ही वर्तमान आम पृथ्वी को एमिति एक पर्याय को आनीछि जहाकू एंथ्रोपोसिन बोली कहा जाउछि अर्थात ए पृथ्वीर जो रेखा मान रही जो भूतात्विक रेखा बा जियोलॉजिकल रेखा मान रही से रेखा आगु भूतात्विक धारा सब सृष्टि होता किंतु एबे मनुष्य कृत कार्य द्वारा पृथ्वीर से भूतात्विक धारा ऊपर एक मनुष्य कृत धाराटीए रही जहां एंथ्रोपोसिन बोली कहा जाउछि तेणु एई संयुक्त विश्वमयतार पर्व रे आमे मनुष्य मानक सहित आमे आहुरी अनेक संयुक्त तेणु एई क्षेत्र रे आमको अनुभव करने को हम जे एठी मनुष्य मानक सहित अन्य प्राणी माने मध्य अचंती तेणु श्री अरविंदर जो साधना मानव एकतार आदर्श दि आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी ता सहित बाट चली आमे प्राणी मानकर एकतार आदर्श एवं प्रक्रिया विषय भाविबा कहीं जमिति श्री अरविंद जते कारागार रे थिले तांको सहित दुई जन साथी थिले आमे समस्ते जने साथी कथा जानी सी होचंती हमर वासुदेव वासुदेव आसले आ स्वामी विवेकानंद भी किछि दिन आसकी श्री अरविंद के साथ रे रहिथिले एवं आउ जने साथी विषय रे श्री अरविंद कहिसंती सी होचंती कुआ सी जते बेले भी तांकर बारंडा को आसंती से गोटे कुआ को देखंती एई जो से सते बेले रविंद्रनाथ टैगोर को से कहिसंती रवि बाबू जो क्रो को लेकी जो रचनाटी लिखिथिले सते बेले मोर मने पड़ी जाए तेणु मोर एठी निवेदन कथा होउछि एमती श्री अरविंद सहित कारागृह रे वासुदेव थिले एवं कुआटे थिला ठीक सेमिति वर्तमान रो जो संयुक्त विश्वमयता जो प्लानेटारिटी सेतरे सबु प्राणी माने हमें संयुक्त होइके रहिछु एई संपर्क रे अमेरिकार विशिष्ट चिंताविद से डोना हरावे से आमको कहउचंती व्हेन स्पेसीज मीट मनुष्य गोटे स्पेसी मनुष्य गोटे प्राणी ठीक सेमती आहुरी अनेक प्राणी अछंती कुकुर बिलुआ आमर बिलेई केमिति केते प्रकार सब प्राणी अछंती आमर जीवन प्रकृत रे ए प्राणी मानकर मिलन सहित ही जीवनटा जो से आमर जो सचेतनता तेणु वर्तमान जो पूर्ण योगर साधना से पूर्ण योगर साधना रे मनुष्य मानक सहित सब प्रकार प्राणी प्रकृति एवं दिव्य सहित पूर्ण योगर जो साधना एई क्षेत्र रे मध्य फ्रांस आउ जने गभीर चिंताविद ब्रूनो लाटो जहां को मु 2013 मसीह रे भेटिथिली अनेक श्रद्धामय आत्मा से मध्य तांकर अनेक रचना मानकरे एई सब विषय आलोचना करिसंती एवं केमिति मनुष्य केन्द्रिकतार ऊर्ध्वरे जाई से गाया ए पृथ्वी एक जीवंत आत्मा गाया तेणु आमर जीवन चारणा आमर चिंतन केमिति एक गाया संयुक्त चिंतन एवं राजनीति हब एई क्षेत्र रे मोर आउ जने बंधु श्रीजुक्त शैलेश राव भारत वर्ष जाई से अमेरिका रे रहिसंती तांक संगरे मोर 2018 मसीह द्वितीय थर पई देखा हितला से गोटे पुस्तक रचना करिसंती से बहिर नाम होची कार्बन योगा आमे जो योग कथा कहूँ वर्तमान जो कार्बन प्रॉब्लम रही से कार्बन योग रे कहउचंती जे वर्तमान रो जो जलवायु संकट से क्षेत्र रे कार्बन सहित एक योग एवं क्लाइमेट केयर मूवमेंट एक जलवायु जो जत्नशीलतार जो आमर आंदोलन टी हबो सेथिरे आम समस्त को एक प्रजापति हवा हब आउ सांबालुआ कैटरपिलर जे खाई जाउची आ वर्तमान रो जो स्थिति वर्तमान रो जो अवस्था से अवस्था होची कैटरपिलर माने जो माने सब किछि को गिळी जाउचंती श्री अरविंद तांकर रचना रे जो संस्कृति भोजी मान कथा कहउचंती फिलिस्टाइन श्री अरविंद कहउचंती संस्कृति भोजी फिलिस्टाइन एवं संस्कृति सष्टा आमे समस्ते केवल संस्कृति भोजी न हो अब सब किछि गिळी दबाकू हमर सब बेले मन सेई क्षेत्र रे आ शैलेश कहउचंती जे आमे केमिति सांबालुआ
ଏ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଜାପତିଟି ହେବା, ବଟରଫ୍ଲାଏ ହେବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ମାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନରେ ଆମେ ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟତାର ଏକ ସାଧନା ଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବହୁତ ଅନେକ କେତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଲାଭ କରିଛି। ସେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ସାଧନା, ଏକ ଅନନ୍ତ ସାଧନା, ଯେଉଁ ସାଧନା ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଆମ ବିନମ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଗରେ ସେ ଆମ ସହିତ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଜାପତିର ଯୋଉ ସାଧନା ସାଁବାଳର ପ୍ରାବଲ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୀପେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣାର ଜଳବାୟୁ ସଂକଟ ପୁସ୍ତକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯାହାକୁ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନଟିଏ ରହିଛି ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାନବ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଆମ ଆଗରେ ଯୋଉ ଯୋଗର ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଯେ ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜୀବନ ହେଇପାରିବା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜୀବନ ଏକ ବଡ଼ିମାର ଜୀବନ ନୁହଁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜୀବନ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନର ଜୀବନ ନୁହଁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜୀବନ ଏକ ସାଧନାର ଜୀବନ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଜୀବନ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ସଂକଟ ଏଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜଳବାୟୁ ସଂକଟ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କୋଭିଡ-19 ଯୋଉ କରୋନାର ଯୋଉ ସଂକଟ, ସେଇ କରୋନାର ସଂକଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନୁ, ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଆମର କେତେ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ପୋକ ମାଛି ଭଳି ଧରା ବକ୍ଷରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା? ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଭିତରୁ ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ଯେ ରାଗ ତାହା ନୁହଁ, ଯେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବିଫଳ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। କାହିଁକି ଯଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରାତି ରାତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାର ସେ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ ରାତିରେ ବସି, ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ସେତିକି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆମର ନେତା ମାନେ ଯଦି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଖେଳ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏବେ ବି ସେଇ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି କୋଭିଡ-19 ଭଳି ଏକ ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଶରେ ଆମର ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମାନେ କୋଭିଡ-19 ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ଅଧିକ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନଶ୍ଚ ଫେରିଆସିଲେ ଆମେ ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନୁ, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନୁ କେବଳ କୋଭିଡ-19 ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାହା ନୁହଁ। ଅନେକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାବିଦ ଆଫ୍ରିକାର ଅଚିଲ ମେବେମ୍ବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ-19 ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନଥିଲା। କିଏ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ? ଆମ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ନାରୀମାନେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ନାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଫୁଙ୍କିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୂଆଁ ସବୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ସବୁ ତ ରାନ୍ଧିବାକୁ ହଉଛି, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଚୁଲି ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଯୋଉ ସାଧନା, ସେଇ ସାଧନା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନୁ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଇପାରୁନି, ସେଇ ନିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆମେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନୁ। କେତେକ ଭୟରେ ଯେମିତି ଆମର ଦଳିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରକାର ମେଜୋରିଟେରିଆନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବହୁବାଦୀ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜି ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାର ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟେଟିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପୁସ୍ତକାଳୟରେ ପଢୁଥିଲି, ଚାଇନାରେ ଯୋଉ ଅଛି ଏକ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ପ୍ରଦେଶ ଜିନଜିଆଙ୍ଗ, ସେଥିରେ ଉରୁଗୁଏ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଜଣେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି
तुमे जदि उरुगुए जने हेइथिबो आ तुमे जदि सहर को आसिल तेणु को मुहूर्त तुमर जीवन श्वासरुद्ध होकौसी मुहूर्त जमी अमेरिका रे गला वर्ष आप जानी मिनेसोटार मिनियापोलिस रे जॉर्ज फ्लॉयड सी आसीथिले गोटे दुकान को आसीथिले कौन टिके किनिबा पाई से संदेह करी पुलिस डाकीदेला दुकानीटे गोटे पुलिस को फोन कला तापर पुलिस 3-4 जन आसिक नहीं नेले एवं कंठा उपरे पाद देई तांकर जीवन चलीगला सी अनेक थर उच्चारण करे आई कैन नॉट ब्रीथ मु निश्वास नहीं पारुनी मु निश्वास नहीं पारुनी एवं यही क्षेत्र जो ब्लैक लाइव्स मैटर जो अमेरिका रे भी मध्य एमती आपण जते शिक्षित होता ना कहीं तेणु सेठी यदि आपण जने ब्लैक होइथिबे यदि आपण को पुओटी बा झीटे रास्ता को गला से फेरी आसीबो कि नहीं ता माँ तार बापा माँ चातक नरे अनुचंती ब्लैक लाइव्स मैटर जमती एठी दलित लाइव्स मैटर फार्मर्स लाइव्स मैटर ऑल लाइफ इज सेक्रेट सबु जीवन एक दिव्य श्री अरविंदर जो दिव्य जीवन पुणी फेरी आसिले आमे केमिति निश्वास प्रश्वास नहीं पारिबा निश्वास प्रश्वास नहीं पारिबा भय को अतिक्रम करी एक श्रद्धा सहित पारस्परिक निश्वास प्रश्वास नहीं पारिबा सेति पई आम योग साधन रे आमे विनम्र भाव में किछि प्रयास करि परिबा एपर्यंत आमर जो योग साधन प्रयास श्री अरविंद माँ एवं श्री अरविंदर सहयोग योगर अनेक आमंत्रण सहित कोलाबोरेटिव मेडिटेशन कलेक्टिव मेडिटेशन रो किछि प्रयोग सहित तथापि आमर निश्वास प्रश्वास तथापि आमर ध्यान मूलतः व्यक्ति स्तर पाखे रही तेणु यही क्षेत्र में आमे जतबेले परस्पर को भेटिबा मर्यादार सहित परस्पर को आलिंगन करिबा परस्पर पाखे छिड़ा हेई जतबेले आमे निश्वास प्रश्वास नबा धीरे धीरे आमर 2 जन बा 3 जनकर निश्वास प्रश्वास एक सह निश्वास एक सह आस्पृहारे ताहा प्रकटित हब पुनश्च फेरी आसिले सांप्रतिक जो आह्वान जलवायु संकट एवं कोविड-19 रो आह्वान सेटा आमको अनेक गभीर भाव में मन पकई दौछि जे केमिति मानवीय एकता आम निकट में अपरिहार्य जेपर्यंत मानवीय संयोग एवं एकता न होइछि सेइथे आमे एई स्थिति रे पहुंचीछु आपण माने देखिथिबे एई जलवायु संकट एवं कोविड-19 क्षेत्र रे सबु देश सबु राष्ट्र परस्पर सहित अधिक सहयोग करने को पड़िबो ता नहले आउ कोनोसी बाट ही नहीं पेरिस रे जो क्लाइमेट एग्रीमेंट हेतिला ता फाटिगला कौन पाई राष्ट्र राष्ट्र भितर से डोनाल्ड ट्रम्प जत बेला आसिले से अमेरिका को नहीं गले गुटे दिन भितर से कौन सी आलोचना है राष्ट्रपति को मुंड रे जहाँ आसिला से करदेले एबे बाइडेन आछंती से एई पुणे अमेरिका को पाख को आणुचंती एवं बाइडेन कर आउ तांकर नियम भितर जलवायु एक प्रधान भूमिका ग्रहण करिछि पुनश्च फेरी आसिले मुई संकट को श्री अरविंदर साधना एवं चिंतन सहित आम जोड़ी पारिबा मानव एकतार आदर्श एवं यही एकतार जो आदर्श एवं साधना ता केवल राजनैतिक साधना नुह कहीं श्री अरविंद आमको प्रश्न पचारुचंती एक हवा कौन पाई आम एक हवा व्हाई यूनिटी अनेक समय आम एकीभूत होउछु एक होउछु कौन पाई एक होउछु आम परस्पर आत्मा पाई एक होउछु आम मिलित होइकी अन्य को अवदमित करने को चाहूँ अन्य उपरे आधिपत्य विस्तार करने को चाहूँ यही क्षेत्र पुनश्च मोर बंधु रिचार्ड हार्च कहते श्री अरविंद वर्ल्ड यूनिटी कथा कही मध्य से पेरिल्स ऑफ ए वर्ल्ड स्टेट अर्थात विश्व राष्ट्र जो विपर्जय हम जो जदि आमे मेकानिकाली गोटे यांत्रिक भाव में गोटे विश्व राष्ट्र बल प्रयोग कर सृष्टि करवा तेणु से मानव एकता सृष्टि करें आपण मैंने समस्ते पढ़ी श्री अरविंद केमिति कहउचंती एथिपाई हृदयर एकत्व आवश्यक हृदयर एकत्वर साधना से मध्य कहउचंती जे जेमिति प्रकार एक मनस्तात्विक आवश्यकता आमर रहिछि
ଯେ ଆମର ପରିବାର ପାଇଁ ଯେମିତି ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ରହିଛି ଆମର ଜାତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ସେମିତି ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଯୋଗ ସାଧନା ଠିକ ସେମିତି ଏକ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଆବେଗ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। ସେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟି ଆମ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ସେତୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ବିଶ୍ୱମୟତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାୟନ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟେଟ କଲେ ବା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ତାହା ନୁହଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ ମୂଳଭୂତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ସନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଆଉ ଆମର ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମାଜ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ କିଛି ଫରକ ରହିଛି। ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପର୍ସନ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ ଆଇଡିଆ, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଚିନ୍ତନ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନ ଯେତିକି ହେଇଛି, ଷ୍ଟେଟ ଆଇଡିଆଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭିଟି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି, ଯେ ଏମିତି ଏକ ସମଷ୍ଟି ହବ ଯେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ, ଆତ୍ମାର ପ୍ରସ୍ତୁତନ ପାଇଁ ଏକ ଭୂମି ହେଇଯିବ, ଏକ ଜନନୀ ହେଇଯିବ, ସେଟା ହେଇପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ ଆଇଡିଆର ଏକ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଦରକାର, ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଆଇଡିଆରେ ନୁହଁ, କେବଳ ଚିନ୍ତନରେ ନୁହଁ, ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ ରାଜନୀତିରେ ହବ, ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଧୁନିକ ପର୍ବରେ ଯେତେ ଯେତେ ମାନବ ଅଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନ ଗଢି ଉଠୁଛି, ଉଭୟ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୋଉ ମୂଳଭୂତ ସୀମିତତା, ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଳି ପକାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ଗଭୀର ସମୀକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ କେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାର ଗୋଟେ ବାହା କରି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଆଗରେ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ହଉଛି, ଆମେ କେମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ହେଇଯିବା, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଆତ୍ମିକ ପରିପ୍ରକାଶ ସହିତ ଯୋଉ ସମାଜର ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନର, ଯୋଉ ସହଯୋଗର ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେତିକି ସମର୍ପିତ ହବ। ଆଉ ଏମିତି ଏକ ସମଷ୍ଟି, ଏମିତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସହଯୋଗର ଏକ ଭୂମି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ସେ କଦାପି ତାର ଶକ୍ତିକୁ ଜୀବନ ହନନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେହା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାରିଦେବ, ସିଏ ହତ୍ୟା କଲା, ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି, ମୋର ଉଦାହରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗଲା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ, ଗଲା ରବିବାରରେ କଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏସୟୁଭି ତଳେ ମୋର କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷମତାର ଯୋଉ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ତା ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ରୂପାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ମୂଳଭୂତ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଭାଷା ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନ ହଉଛି ଏକ ଭାଷା ଏବଂ ଜୀବନ କେତେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ବୋଇଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଷା ବୋଇଲେ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନୁହଁ, ଭାଷା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ, ଭାଷା ଏକ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରମୟ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଷାକୁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷାର ଯୋଉ ଜୀବନଟି, ଭାଷା ଭିତରେ ଯୋଉ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିବ୍ୟତା ରହିଛି, ଭାଷା ଭିତରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ବାସ୍ତବତାର ଜନନୀ,
से मंत्रमयता जितेबाला आम भीतर लिभि लिभि जाऊँगी आम भाषा को पुणी केमिति जीवंत कर श्री अरविंदर जो फ्यूचर पोएट्री भविष्यतर काव्य से ठीक एमती एक मंत्रमयता को अपेक्षा करुच्ची जो मंत्रमयता एक एक तात्कालिक व्यवहारिकतार एक अंश नुहे तार रूपांतर अपेक्षा करुच्ची एही क्षेत्र में भाषा संपर्क में आम सामान्य किसी संयुक्त आलोचना करिबा भाषा संपर्क में विटगेटस्टाइन नामक जने गभीर दार्शनिक अनेक कथा कहिसंती विटगेटस्टाइन से निजे मात्र खंडीय बही लिखिसंती आ बहुत कम लिखिसंती से भी एक साधक से भी तांकर जीवन रे जतबेले मन हैला से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय रे थिले से अरविंद मध्य कैम्ब्रिज रे पढ़िथिले हुए तो दुई जन सरा एका ही कॉलेज रे ट्रिनिटी कॉलेज सहित संयुक्त थिले आउ तांकर जतबेले मन हैला कैम्ब्रिज रे जतबेले से श्वासरुद्ध अनुभव कले विटगेनस्टाइन तांकर जन्मभूमि ऑस्ट्रिया को आसी गोटे गाँव रे पिलामानक सहित एक स्कूल रे से वर्षे पढ़ाई आउ तापर तांकर जतबेले मन हैला आउ थरे मन हैला से कहले आम जो दर्शन करूँ जीवन ठारू दूरे दूरे जाऊँगी से बर्गेन को आसिले नॉर्वे भारी सुंदर बरफ एवं सौंदर्यर देश लेक मानकर देश ह्रद मानकर देश नॉर्वे को आसिकी जो आमर नोबेल प्राइज एवं शांतिर नोबेल प्राइज किसी दिन पर सेटा उद्घोषित हम बर्गेन बोली एक सहर को आसी से पाखरे गोटे गाँ को जाई से निजे गोटे कुड़िएटिया निर्माण कले से विटगेनस्टाइन भाषा संपर्क में कहते जे भाषा हूँ जीवन एक प्रकरण बा फॉर्म ऑफ लाइफ किंतु आमे जतबेले भाषा को एक जीवन प्रकरण बोली भावुछु सेठी श्री अरविंद सहित आम भीतर साधनागत प्रश्नटी आसे भाषा गोटे जीवन प्रकरण किंतु यही जीवन एक दिव्य जीवन कि पुनश्च भाषा भितर माने व्यवहारिकता अधिक बढ़ी जाउछि आउ से व्यवहारिकता बढ़िबा संगे संगे आमे से दिव्यता सहित सेतिक संयुक्त हो पारिछु कि जेतेबेले आमे प्रकरण कथा को फॉर्म ऑफ लाइफ कथा कहू आमे देखुछु जो आधुनिक पर्व रे जे भाषा मान राष्ट्र द्वारा अनेक भाग माने राष्ट्र द्वारा निर्धारित आमर भारत वर्ष रे जो भाषा भित्तिक प्रदेश गठन हैला आउ सेही भितरे आमर जन्मभूमि ओडिशा ही तार मूल थिला जेमती भारत वर्ष प्रथम भाषा भित्तिक राज्य होछि ओडिशा किंतु ओडिशा रे ओडिया भाषा सहित आहरी अनेक भाषा रही जेमती आमर संबलपुर भाई भौणी माने आमर अनेक अछंती कोशली भाषा आ ता सहित अगणित असंख्य आदिवासी भाषा मान केमिति वर्तमान जो शिक्षा क्षेत्र जो साधना होछि से विषय किशोरी अपा जानिचंती आमर महेंद्र भाई एवं अन्य भाई भौणी माने शिक्षा संधान आमर आदिवासी भाई भौणी मानकु पिला मानकु केमिति आदिवासी भाषा आमे पढ़ाई परिबा तेणु एई जो कथाटी किंतु आम भितर जो माने भाषा जीवन भितर केवल ओडिया भितर सीमाबद्ध रही जिबा एवं ओडिया को गोटे स्टैंडर्ड लैंग्वेज करी आउ सब को देखिबा तेणु यह फल आमे एक प्रकार हिंसा आचरण करूछु किंतु श्री अरविंदर योग साधना रे ए भाषा सहित आमे केमिति एक श्रद्धा एवं आध्यात्मिक साधना सहित जोड़ी परिबा जहा फल रे भाषा को नहीं कि आम भितर जो प्रकार एक आधिपत्यर मनोभाव रही आधिपत्य गोटे पाखरे कर्तृत्व गोटे पाखरे अवदमन करिवार इच्छा गोटे पाखरे अन्य पक्षरे दासत्व अतिक्रम करिपारिबा एही संपर्क रे आलोचना करी आम समय जने गभीर एंथ्रोपोलॉजिस्ट एवं दार्शनिका मोर परम पूजनीय शिक्षयित्री प्रोफेसर बीणा दास से दार्शनिक स्टानली कावल कथार विचार को नहीं से कहउछंती ये भाषा संपर्क रे भाबिबाकू हेले फॉर्म ऑफ लाइफ विषय भाबिबाकू हेले हमको बुझिबाकू पड़िबो द स्पिरिचुअल स्ट्रगल एंटर्ड इन दैट फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थात এই জীবন প্রকরণ সহিত যে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম নিয়োজিত সে আধ্যাত্মিক সংগ্রামটা প্রকৃতরে কোন যে আমি যে জীবনরে রহিছু সেই জীবনরে আমি যে আধিপত্য ভিতরে রহিছু সেই আধিপত্যকু
प्रथमे से आधिपत्य संपर्क में सचेतन हवा एटा से एक आध्यात्मिक संग्राम आवश्यक एवं ए आध्यात्मिक संग्राम आम श्री अरविंद सहित जोड़ी आम कर जी जो जन्म होइछु आम भितर केतेक किसी प्रकार सुविधा सहित जन्म होइछंती भाषागत सुविधा श्रेणीगत सुविधा शिक्षागत सुविधा किंतु एई सब सुविधा सहित आ जो माने एई सुविधा भितर नहांती जो मानकर जीवन रे एपर्यंत फुलटीए फुटिनी से मानकर जीवन सेतिकी दिव्य बोली आम केमती अनुभव करिपारि उदाहरण स्वरूप आम भारत वर्ष रे संश्लिष्ट समस्ते आम जो मैंने राउरकेला रे रहूछु आमे मध्य भारतर नागरिक एवं नागरिकी जो मैंने काश्मीर रहउछंती सेमाने मध्य हमरो नागरिक एवं नागरिकी आमे केबे अनुभव करिपारिबा जे राउरकेला रे चेन्नई रे रहुतिबा भारतीय मानकर जीवन सेतिके महत्वपूर्ण जेतिके महत्वपूर्ण काश्मीर रे रहुतिबा भाई मन पुनश्च फेरी आसिले एथिपाई भाषा को जीवन को केवल प्रकरण बा फॉर्म भितर रखिबानी भाषा को एक गतिशीलता भितर देखिबा श्री अरविंद सहित बाट चली आम अनुभव करिपारिबा दिव्य जीवन स्थिर नुहे यह गतिशील जेहेतु आम वर्तमान दिव्य जननी नवरात्रि पर्व रे जाउछु आम एई मंत्रटी अनुभव करिपारिबा गतिष्ठम गतिष्ठम तुमे का भवानी भाषा एक गतिधारा चेतनार गतिधारा भाषा होची एक मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस चेतनार गतिधारा रूपे भाषार एक व्यवहारिक दिग रही ए व्यवहारिक दिगर एक आध्यात्मिक भूमि एवं आकाश मध्य रही श्री अरविंद ह्यूमन साइकिल्स पुस्तक रे गोटे दुईटी धाड़ी लिखिं भारी गभीर से कहते जीवन रे आउ एक व्यवहार रही सी एक नोबलर प्राग्माटिज्म बोली कहते से धाड़ीटी पढ़ी प्राय 12 वर्ष तले मते एक विनम्र प्रेरणाटी मिलता सेटा हूँ प्राग्माटिज्म बोले आम जहाँ बुझुचु व्यवहार बोले जहाँ बुझुचु ता केवल आचरणगत व्यवहार नुह ता सहित एक गभीर आध्यात्मिक साधना जड़ित रही एवं यही प्राग्माटिज्म संपर्क में आलोचना करी मोर बंधु रिचार्ड हार्ज यही संपर्क में जो दुईटी पुस्तक संपादना करी आलोचना करुँच सेते जो प्राग्माटिज्म दार्शनिक विलियम जेम्स गभीर दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका जाइए विलियम जेम्स घर को डाकी भीतर गोटे संलाप होता तेणु प्राग्माटिज्म एवं स्पिरिचुआलिटी भितर जो एक गभीर संलाप चली दर्शन एवं जीवन यही सहित जो भाषा विषय जो दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर जो आलोचना कर भाषाटा प्रकृत में कौन एक वे मेकिंग मूवमेंट एक जीवन पथ सृष्टिकारी एक गतिधारा से आम श्री अरविंद साधना को आम यही संयुक्त चिंतन एवं साधना सहित अनुभव करिपारिबा सहित आ गोटे कथा ता होची ज्ञानर पुनर्विचार एवं रूपांतर श्री अरविंद आपंकर मन थी पत्नी मृणाली को से चिठीटे लिखिथिले से केमिति ज्ञानर अस्त्र प्रयोग करी से भारतर मुक्ति पाई से साधना एवं संग्राम करुछन तेणु श्री अरविंद साधना एवं संग्राम रे ज्ञान मुक्ति पाई एक प्रयास मुक्ति पाई एक अस्त्र तेणु यही क्षेत्र में आ समय स्वल्प अच्छी एति कहवाक चाहूँगी ज्ञान संपर्क में जहाँ सब आलोचना होची अधिकांश क्षेत्र में ज्ञान को क्षमता संगे जोड़ी दि जामिति आम समय आउ यही समय गला 50 वर्षर दुई जन भारी गभीर चिंताविद जड़े होती यूर्गेन हाबरमास से बहीटे लिखिं नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट अवश्य एटी इंटरेस्ट बा अर्थटी भारी गभीर भाव में किंतु ता सहित आम ए श्री अरविंद सहित बाट चली आम अनुभव कर नॉलेज एंड ह्यूमन लिबरेशन से जो लिबरेशन से जो मुक्ति उभय आत्ममुक्ति उदाहरण स्वरूप आमर अहंग्र मुक्ति आम भीतर जो निम्नतर चेतना काम करुच्ची तार मुक्ति ता सहित समाजर मुक्ति ता सहित
वर्तमान समग्र पृथ्वीर मुक्ति ए अर्थ कहीं समग्र धरती माता एवं कांदुची जो प्रकार अत्याचार आम करुँ सहित एक विश्वर मुक्ति पुणी सभा शेष आम पुणी ये कथा को आसीपर जे वर्तमान जो समय से समय विषय आलोचना करी श्रीजुक्त जितेश चक्रवर्ती कहते जे जहाँ को कथा मु कहूली जे वर्तमान जो समय से आम पाखे एक नूतन चेतना आवश्यक यही क्षेत्र में से दार्शनिक कार्ल जास्पर्स बोली जड़े थे प्राय 80-100 वर्ष तले से चिंताटे नहीं कहते जे वर्तमान समय एक नैतिक चेतना को आवश्यक कर क्षेत्र में मुझे खाली गोटे दुईटी कथा आपण मान निकट उपस्थापन करने को चाहूँगी संक्षेप कार्ल जास्पर्स मनुष्यर इतिहास विषय गोटे महत्वपूर्ण तथ्यटे प्रदान करते जहाँ को कहुच्छी एक्सियल एज एक्सियल एज कौन से कहते मनुष्य इतिहास 7000 वर्ष तले एमती गोटे परिवर्तन घटिला जहाँ फल धीरे 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 मनुष्य धर्म विषय आलोचना कला देखा यहूदी धर्म आसला जुडाइजम तापर ख्रिस्टियानिटी तापर चाइना रे कन्फ्यूशियस आसिले भारत वर्ष वैदिक ऋषि माने आसिले से ताकू एमिति एक जुग पर्याय कहते यहाँ गोटे एक्सियल एज गोटे अक्ष भली परिवर्तन कर किंतु ए एक्सियल एज रु जेते सब धर्म उत्पन्न होता भीतर दुईटी कथा रही गोटे हूँ हिंसा अवश्य ए एक्सियल एज रु बुद्ध जन्म होती हिंसा भितर बुद्ध अहिंसार साधना कर आउ गोटे कथा हूँ सबु एक्सियल एज रिलीजियन से माने आगरू जो आमर मातृ आध्यात्मिकता थिला आउ डिवाइन मदर को नहीं जो स्पिरिचुआलिटी थिला सेमाने सबू हत्या करिसंती मु जतबे टर्की जाइथिले किछि वर्ष तले मु टर्कीर कोनिया जो छी आमर जलालुद्दीन रूमिंकर साधना पीठ सेठु प्राय 150 किलोमीटर पाखरे गोटे पुरातन गोटे प्रत्नतत्व भूमिटे रही जोटी 7-8 हजार वर्ष तले जो गाँटी थिला सेटा आविष्कार होती आम जो मूर्ति मान देखुचु सेठी आमे डिवाइन मदनकर मूर्ति ही देखुचु आउ दुई जन चिंताविद ए विषय कहते जे आयरलैंड ठारू जापान पर्यंत ये जो संयुक्त भूखंड रे जेते सब मूर्ति मान प्रत्नतत्वविद माने आविष्कार करछंती हूँ डिवाइन मदनकर मूर्ति किंतु एक्सियल एज जते आसिला से कौ माने राजत्व कले राजा कले एवं प्रिस्ट एवं पुरुष प्रिस्ट माने राजत्व कले तेणु वर्तमान यही क्षेत्र में जो गोटे नूतन पृथ्वी जन्म होची जार सूचना श्री अरविंद महापुस्तक लिखिं वर्तमान एवं भविष्यतर जो आध्यात्मिकता एक दिव्य जननियुक्त आध्यात्मिकता एवं यही अर्थ रे कार्ल जास्पर्स जहाँ एक्सियल एज इतिहास आरंभ होती तार रूपांतर घटिब मु कहिबी एक एलाइड एज एलाइड जमती आमर द्वितीय विश्वयुद्ध समय जो एक्सियल पावर थिला एक्सिस पावर एंड एलाइड पावर थिला वर्तमान आमको एक्सियल एज रो रूपांतर पई एक मित्र युग आरंभ करबा पड़िबो से मित्र एवं मैत्री एवं एक मित्रतार युग ए क्षेत्र रे श्री अरविंद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो जो आलोचना करी कहउचंती जे आधुनिकतार सबु हैला किंतु मित्रता बा फ्रेटर्निटी कुआडे गला एवं मित्रता ही होची आमे जो दिव्य जननी युक्त जो आध्यात्मिकतार तार मूल कथा होची मित्र एवं मैत्री आमे समस्ते सखा एवं सखी एवं आमर वर्तमान पोप फ्रांसिस जे अछंती से दुईटी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखिं गोटे हूँ लडाटो जी अर्थात प्रकृति को नहीं है प्रकृति और द्वितीयता हूँ फ्रेटर्निटी उपरे गोटे सोशल फ्रेटर्निटी सामाजिक बंधुता उपरे पुणी फेरी आसिले मोर सभा
शेष गोटे दुईटी कथा होची एई क्षेत्र रे जो हमर चेतना हब जहाँ को कार्ल जास्पर्स केवल एथिकल कॉन्शियसनेस बोली कहउछंती सेठी श्री अरविंदଙ୍କ सहित ध्यान एवं बाट चली आमे ताकू एथिकल कॉन्शियसनेस नैतिक चेतना सहित ताकू एक सौंदर्यगत चेतना को जोड़ी परिबा श्री अरविंद मानव युग चक्र रे कहउछंती जेतबेले रोमन सिविलाइजेशन रोमन सभ्यता भितर एथिक्स एते प्रबल हला सेतबेले एथिक्स गुटे जंत्रवत एक बंधन भितर बांधी है गला मनुष्यर सृजनशीलता कमी कमी गला तेणु से एथिक्स सहित एस्थेटिक्स नियम सहित एक सौंदर्य जीवन पथ एवं चेतना श्री अरविंद एथिक्स एवं एस्थेटिक्स एस्थेसिस एवं एस्थेटिक्स भितर मध्य से जो फरक अच्छे से सूचना देइछथि ता सहित एक आध्यात्मिकता सभा शेष भाई भौणी माने मु कविताटी आपको उपहार देवा चाहूँगी हे बंधु कहिल तुमे आमर एक नुआ भाषा लोड़ा शब्दर साधना आउ जीवन तपस्या एही भाषा नुहे विजयर अबा आत्म प्रचारर एहा मध्य नुहे प्रलयर एही भाषा सांग होई बाट चलिबार स्वप्न साधना आउ संग्रामर आमर स्नेहर सहवासे शब्द मान मंत्र हुए एक नुआ जीवनर नुआ दायित्वर परस्पर आखिरु लुह पोछि पुणी कोलाई नेबार आलिंगनरु शक्ति लभिबार सांग होई बाट चली आमे रचु नुआ केते पथ समाज जीवन भाषा हुए आम पथ चारणार कोलरु आम मंत्रर तारका नमस्कार श्रीमान श्री अरविंद चैरिटेबल ट्रस्ट राउरकेलार षष्ठ स्थापना दिवस उपलक्षे आभासी माध्यम आयोजित आज कार्यक्रम समस्त बंधु मानू मोर आंतरिक अभिनंदन। आज ये कार्यक्रम अति सुंदर भाव अनुष्ठित होईची। प्रोफेसर डॉक्टर अनंत गिरी एक मूर्धन प्रतिभा सीमा श्री अरविंदंकर दर्शन जड़े महान प्रवक्ता आज अत्यंत सुंदर भाव आज तंकर वक्तव्य प्रदान करिसेंती जा द्वारा आमे समस्त मंत्रमुग्ध होई शुणुथुलु एवं आजिर ए अनुष्ठान तार प्रगतिमूलक कार्य मानकर लक्ष्य रे आगे चली श्रीमा श्री अरविंदंकर आदर्श रे उद्बुद्ध ए अनुष्ठान ता गंतव्य पथरे आगे चली आमर कुआ जाइछि जे अयम निजः परम वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबक नीति ए आर्यावर्त भारत वर्षर एक हूँ मौलिक नीति एवं कुटुंब कहले तार अर्थ प्रकृत परिवार नुह यह हूँ एक्सपांडेड फैमिली बा एक परिवर्धित परिवार परिवार टिके ऊर्ध्व को गले कुटुंब ए गोटे संप्रसारित परिवार समग्र वसुधा को एक कुटुंब रे परिणत करिवार जो स्वप्न देखिथिले यार दिव्य द्रष्टा मनीषी माने ऋषि माने आज ही एकविंश शताब्दी रे मध्य आज समग्र विश्वर जेतळे विश्वायन हेची सेतळे तार सेठी तार अन्वेषण जारी रहिछि एवं जेतळे समग्र विश्व रे शांति प्रतिष्ठा करिबा पई आमर बहु महामनीषी माने प्रचेष्टा चलैचंती तार मूल सूत्र जो भारत वर्ष को प्रलंबित यह समस्त को आज अनुभव करने को पड़ुछि। तेणु यही परिप्रेक्षी रे श्रीमा श्री अरविंदंकर दर्शन अत्यंत प्रासंगिक एथिरे आउ बुझाई कहिबार आवश्यकता नहीं। आमर एक अनुष्ठान बहुत सामाजिक आध्यात्मिक शैक्षिक कार्यक्रम मान ग्रहण करिछि एवं स्वास्थ्यगत परीक्षा मध्य करिछि बहुत क्षेत्र रे ए उल्लेखनीय सेवामूलक काम मध्य करिछि
ये केवल षष्ठ वर्ष रे पदार्पण करिथिबा गोटे शिशु जोरटी कथा कहिबार आरंभ करिछि। तेणु आमे आसंतु आगामी दिन रे ए अनुष्ठान आदर्श को आउरी किबळी रुद्धिमंत करिबा, किबळी श्रीमा श्री अरविंदंकर आदर्श रे उद्बुद्ध होई तार चलापथ को कुसुमित करिबा एक सामग्री उद्यम आमे समस्त करिबा। आजिर उपसंहार रे यही होउछि मोर अभिमत। धन्यवाद। वंदे मातरम। ओम श्री माता शरणं मम। ओम श्री अरविंद शरणं मम। श्रीमा श्री अरविंद चैरिटेबल ट्रस्ट षष्ठतम स्थापना दिवस श्रीमा और श्री अरविंदंकर कृपारु अति सुंदर भावे अंतिम चरण आड़ को पहुंची थिबारु मु श्रीमा श्री अरविंदंकर कमल चरण रे अति प्रणाम जनाऊची समस्त तरफ। प्रथमे आजिर मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अनंत कुमार गिरी जड़े उच्च कोटीर गवेषक शिक्षा क्षेत्र रे और समाज शास्त्र रे तांकर अवदान अति उच्च कोटीर जड़े अति लर्नेड वेल ट्रावेल्ड प्रतिष्ठित सुप्रसिद्ध पुरुष एक डॉयन बोली जाको कहती तांका विषय शुणी कि मु थैंक्स टा अर्पण ठीक भाव में करि पारिबी कि नहीं ए भलिया मोर मन रे भी आसिला। मां का कृपा रहू मु किछि कहि पारे। श्री अरविंदंकर मुख्य साधना रो आवाहन थिला मुक्ति पाई, भारत रो मुक्ति एवं निजस्व रो मुक्ति, मानस जीवन रु अति मानस जीवन आड़कू जीवा पाई। एहा आपण खूब सुंदर भाबरे ए जीवन रो रहस्य को आमे समस्त को बुझाइले। आमे समस्ते पृथ्वी रो पुत्र, आमे समस्ते पृथ्वी रो पुत्री, पुत्र एवं पुत्री कहितिबारु मु निजस्व भावे आपण को बहुत धन्यवाद जनाऊची। मु बहुत खुशी लागिला मते। बहुत जन पुत्री कहबाटा भूली जांती नहले ता पई बहुत धन्यवाद। आम एही पृथ्वी आमर माँ आमको आवाहन करुची, आमंत्रण करुची ए विश्व सहित आमे किपरि जोड़ी होई पारिबा। प्लानेटरी रियलाइजेशन बोली आपण जो एक स्पेशल बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेज बुझाइले जहा की श्रीमांकर जहा की वर्ल्ड सेंट्रिसिटी को बुझाउची। श्रीमांकर भी यही स्वप्न थिला जोथि पई कि से अरविंद स्थापना करिसंती। आजिर एही हिंसापूर्ण संकटपूर्ण विश्वरु आमे किपरि एक दिव्य प्रेम रे परिपूर्ण विश्व आड़कू बढ़ी पारिबा, एक नूतन सावित्री साधना करबा को हेबो ता विषय रे खूब प्रांजल भाव रे आपण बुझाइले। इकोनॉमिक्स ऑफ अटेंटिवनेस, क्लाइमेटिक चेंज, तार प्रकोप, तारी भितरे आमे किपरि एक बटरफ्लाई होई बंची रही पारिबा ए विषय रे आमर चैत्य सत्तार विकास किपरि करिबा ए विषय भी आपण खूब सुंदर भाव में बुझाइले। श्री अरविंदंकर मानव एकता तांको वर्ल्ड यूनिटी रो चिंताधारा रो जो रहस्य सही साधना सहित आमे जोड़ी हेले जाई एही सबु जहा पृथ्वी रे समस्त संकट हिंसा सब रही से सबुर सठिक समाधान होई पारिबो। हृदयर एकता आवश्यक, यह आपण खूब जोर दे कहले। हृदयर एकता आवश्यक ए सबु पई आध्यात्मिक संग्राम करबा को हेबो। आउ सबुठारु उपरे होची एथिक्स को बहुत प्राधान्य देबा को हबो। यह आपण खूब प्रांजल भाव में आम समस्त को बुझेले, खूब जोर दे बुझेले। आहुरी भी बहुत किछि आपण विषय उपरे आलोकपात करिले। मोर सेतिकी क्षमता नाही मु ताको कहि परिबा पई आपण को पुणी थरे अशेष अशेष थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। मु एथरे सावित्री रु 4 लाइन मोर मने पडुची। अमंगस्ट ब्लाइंड फेट एंड द एंटागोनिस्ट पावर्स moveless there stands a high unchanging will, to its omnipotence leave thy works result, all things shall change in God's transfiguring hour. Om Savitri, Om Savitri, Om Savitri.
प्रोफेसर डॉक्टर अनंत कुमार गिरी को पुणी थरे बहुत बहुत अशेष अशेष धन्यवाद। आपण निजर बहुमूल्य समय आम मान को देही एते खूब सुंदर भाबरे बहुत किछि बुझाइले तापय पुणी थरे आपण को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। मु डॉक्टर किशोरी दास को तापरे धन्यवाद देवा चाहूँगी। आम अति प्रिय किशोरी अपा से आमर मुख्य अतिथि परिचय एते सुंदर भाबरे कहिले मु तांको सेथिपे अनेक अनेक थैंक्स जणाउची। तापरे मु टिके समय पाई डरी गली अबाक रही गली जे एते प्रख्यात जणे मुख्य अतिथि तांको विषय रे तांको सुनिला परे मु जे किछि कहि परिबी कि नाही त मां को कृपा। तापरे आमर एई श्रीमा श्री अरविंद चैरिटेबल ट्रस्ट रो जणे वरेण्य मेंबर डॉक्टर ज्योत्स्ना पटनायक जांकरी ब्लेसिंग्स रे ही एई कार्यक्रमटा आगो को बढ़ी पारुची। तांको पारिवारिक अनेक प्रॉब्लम्स थाई कि भी से सबोले एथिरे श्रीमा श्री अरविंदंकर कार्य रे लागि रही थांती आउ पूरा डेडिकेशन डिलिजेंस रे लागि रही थांती। सेति पई ही आमे टाणी हेई कि एथिरे जोड़ी हेई जाऊ। तांको से खूब सुंदर स्वागत भाषण देले एवं ट्रस्ट तरफ रु भी जेते सब इनिशिएटिव्स निया जाउची मां को श्री अरविंदंकर जहा सब तांकर जहाँ हमको से शिखाई जाइछंती सेटा जेमती आउरी बेसी स्प्रेड हो विभिन्न स्कूल मानकरे पिला मानकर पाखरे केमती एटा पहुंची पारू ए सब ऊपर बहुत इनिशिएटिव्स ट्रस्ट तरफ निया जाइछि। ता ऊपर प्रांजल भाबरे बुझेले ता पई ज्योत्स्ना आपन को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत थैंक्स। हमरा श्री महेंद्र कुमार पटनायक महेंद्र भाई को अनेक धन्यवाद। उपसंहार टी से खूब प्रांजल भाबरे समस्त बुझेले आ सेथिरे भी सी श्रीमां को श्री अरविंद को लेखा उपरे भी कहले खूब बढ़िया रे बुझेले सेति तांको बहुत बहुत थैंक्स। मातृ वंदना हमर प्रमोद भाई खूब मां को कृपा को टाणी आनी एते सुंदर भाबरे करिथिबारु तांको भी बहुत धन्यवाद जणाउची। हमर श्री क्षितिज चंद्र उद्गाता हमर उद्गाता भाई सावित्री पाठक भी बहुत बढ़िया से करिथिबारु तांको भी अनेक धन्यवाद जणाउची। ए सब हवा द्वारा श्री मांकर कृपाटा बरसी आसिला ए कार्यक्रम भितरे खूब सुंदर भाबरे सब हैला आउ शेष रे किंतु इटा न हेले कि कार्यक्रमटा ठीक से बिल्कुल हेई पारि न थांता सेटा होची संचालन आमर भवेश भाई एवं आमर रंजीत भाई खूब खूब सुंदर भाबरे ए कार्यक्रम संचालन करिथिबारु से माने दुई जन ऊपर श्रीमांकर कृपा अच्छी। रंजीत भाई को विषय तो मु भावे मांकर एमिति कृपा रही जे सीए किछि कहबा आरंभ कला माने मांकर ब्लेसिंग्स टा बरसी आसे झाली होई जाए से बळी तांकर मांको कृपा तांको भितरु सबले आगे आसे आसे आलोकटा बरसी जाए। तेणु से माने आजिर ए कार्यक्रम को संचालन खूब सुंदर भाबरे करिथिबारु तांको भी बहुत बहुत थैंक्स। जेते सब पार्टिसिपेंट्स आजिर ए ट्रस्ट रो मेंबर्स माने एवं अन्य पार्टिसिपेंट्स जेते जण एथिरे योगदान देले तांको समस्त को पुणी बहुत बहुत थैंक्स। आउ ए भली ट्रस्ट रो एते गोटे बेनेवोलेंट काम जोटा चली सेटा आगो को भी आउरी बहुत बढ़ी जाऊ। श्रीमां को श्री अरविंदकर ब्लेसिंग्स टा ट्रस्ट ऊपर आमे समस्त ऊपर सदा बेले रहू एति की कहि पुणी मु समस्त को बहुत बहुत थैंक्स कहूची। बहुत बहुत नमस्कार।